আমাদের ঘরে 3টে বাচ্চা খাবার খাচ্ছে, 4টে বাচ্চা খাবার খাচ্ছে, 4জন খাবার খাচ্ছে। খাবার কেমনি বেড়েছে? খাবার কেমনি বেড়েছে? আমাদের ঘরে 4টে বাচ্চা খাবার খাচ্ছে, টেস্টি টেস্টি। পিউ খাবার কেমনি বেড়েছে? খাবার কেমনি বেড়েছে? सूर्या খাবার কেমনি বেড়েছে? खाना कैसा बना? तूने मतलब खाना नहीं, झूठ बोल दिया। मुंह में क्या डाला? आया तो अच्छा खाओ, और चाहिए तो और बोलना है। नानी परस रही है, और दे रही है, और देगी नानी। खा लो, चावल भी ले लेना, सब्जी भी ले लेना, है ना? दादा भाई अम्मा खाना छोड़ के उठ जाऊंगा। आदि তুমি আমার উপরে এমনি হিংসা করো না। हिंसा ना वीडियो ना। কেন ভিডিও জিনিসটা